Gusto niya pagkain ko. Oo nga, inaamoy niya nga. Uy, enter! Sorry. Ay, sabi ko. Sige, bugi. Kita ko. Yeah. Sige, magtagay na lang ako Sige, bye. Dito ka lang. Ako! Yan na, pinapaiyak mo si Shanti. Mobile Legend! Bakit? Ano ginawa? Umiyak si Shanti. Reaches the battlefield. Dahil? Smash them. Binash ni Ethan. Ah. Uy, grabe. Pangarap ko to. Gulat nga ako eh. Tayo mo na! Blood. Oh! Ay, mali. Bala ka dyan, mag-isa kang mag-farm. Initiate retreat. Ano ba yun? Initiate retreat. Đêm nay sẽ thật dài em cũng đã mệt nhoài sương rơi đêm lạnh đầy vậy thì ai đưa em về đêm nay mi back home đường về cũng chẳng có xa đưa em về qua ba ngã năm ngã ba là nhà take me back home đường về cũng chẳng có xa đêm khuya dù sao không có ai đưa em đi về nhà. Random. In-invite nyo ba yun? Step daw sino yun? Wait, na-i-invite daw sila. Mid laner yan, di ba? I can kiss my Lilia. Sino? 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 Mid naman yan eh. Hi! Oh no, why did you leave? Sino yan, Mori? Mori. Stop. Ah. Lalag. Yeah. Uy, ano to step? Si Brogi. Bridge? Bridge? Bruge. Oh, hindi ah. Bridge yun. Ex, hindi. Si Bruge yan eh. Step, wala. Si Bruge daw yan eh. Hinga! Hindi na tiniwala! Sabi Huwag ka niya daw eh. maniwala. Hinga! Ano pa papapakinggan mo pa siya kasi sa akin ng kapatid mo? Oo. Mas may tiwala daw siya sa iba. Savage ka. O bye, balang kayo dyan. Maglaro kayo ulit mag-isang. Gahi. Savage bala kayo. Wala, bakit? Wala na Uy, si skill eh. Bruge nga yan. Hindi nga! Kulit talaga nito niyan. Naiinis na ako sa'yo Nangiinis lang talaga yan, guys. Trip na yan eh, mang rage bait. Ally has been slain. Mapa kasi. Harangan mo naman! Ay, sorry. Kaya na niya naman. Kayo ba ba? Ay, You destroy the turret. Ano daw? Request opo. gather Ano talaga turtle. yung Turtle, guys. Ay, isa talaga. Slain. Papa kasi! Ay, pa. Bagal Ingat kayo sa MM! Inyos ka hit! Ay po. One eternity later. Ayaw, galing ko na. Ay, ang tagal niya. Patay ka! Albert. Ano daw? Tatlong fighter, dalawang MM. Savage. Wala, baka matalo ta.
Charot. Bakit tayo matatalo? Mobile Legends. Yun guys, got this. 5 Sir, kakaya nyo? Ano ba yung reach the chul? battlefield. Hello, bakit siya yung mid nila? Teka lang. Pwede pala eh. Sige. Sige, mamamatay na. Oh, ingat! Nandito yung core! Hindi, tara, patay na yan. Ano? Tae. Jojo mo ng shish-shish na yan, nakakain. Ah! Patay na ako guys. See you tomorrow. Oo, mamamatay yan Oh, siya. ingat! Ay, nako. Wag na. Ingat, Carrie! Ona. Carrie, ingat. Aray ko! Savage! Has been slain. Bog. Sorry! Hindi pa ka naliligo. I hate Minsitor. Ingat, nice one. Hindi to sila. Guys, please. Sabi ko na gagawin nila yun eh. Si Piper. Meron dyan ah. Wala kong SS ah? Ito muna. Tuwan na ako. Okay, wag na ate Shane. 03? Ano yun? Tumatawa. Ala! Nice one, MM. After this, the enemy made a comeback. Ayun na. Oh, Ah, lala. yun na nga. Nag-iinuhan na tayo lahat. Atay. Lala, nasa likod na guys. Oh, sakit. Grabe. Sensor na ba? Wala na, tatapusin na nila yan. Tatapos na lang ito. Go! Hoy, dakot to. Bubalik Legend 5. Wait. The next day. Spree. Victory. Show nga. Uy, ayos. Enemy is picking. Sana wala po yung mag-show. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Wala nang ulti siya. Hey guys, pala. Ay, okay lang na. Okay. Yung ano yung alpha? Wala ulti yan. Ay, Dried out tears of sorrow, ano to? lacking all emotion. Wala si